वारिस के लिए दुआ. Dua for child and not to be left alone. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. 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 ऐ मेरे रब, मुझे तन्हा ना छोड़ और तू सबसे बेहतर वारिस है. My Lord, do not leave me alone and you are the best of inheritors.